राम मित्रों, तो न्यू ब्लॉग में आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। तो आज આપણે આવી ગયા છીએ બારીકાંઠા ધામ સિરોહી, જ્યાં બજરંગબલીનું ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ મંદિર છે। તો ચાલો મિત્રો, આજે આપણે એમના દર્શન કરી લઈશું। तो मित्रों, तमे पण जो बजरंगबली ने मानता हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं, और कमेंट में जय बजरंगबली लखवानुं भूलता नहीं।